ये क्या है? सी। सी। ये छोटा सी है, स्मॉल एबीसीडी वाला। ये बड़ी कैपिटल एबीसीडी वाला सी है। सी की आवाज क्या होती है? कैट। कैट। कैट है ना? काउ। सी फॉर काउ। सी को क्या कहते हैं? सी फॉर कंप्यूटर। कंप्यूटर। Drag the puzzle pieces to make a word. C A A P camp Cam. P camp camp Camp. camp. Starfall camp. Starfall camp.